Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en très bonne santé. أهلا وسهلا بكم في هذه الإطلالة الجديدة. متعلمات ومتعلمي المستوى السادس من التعليم الابتدائي اللي عندهم لو manuel le français pratique. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir une leçon de lecture la semaine ou durant l'unité 4. La dernière semaine, la semaine 5, هي la semaine ديال la remédiation et consolidation تقويم الدعم بمعنى آخر أسبوع في هذه الوحدة. Le texte ou la leçon est située sur les deux pages 140 et 141 140. Donc prenons votre manuel et on commence. Donc le texte ديالنا هو هذا فيه جوج ديال لي بارتي. La première كاينه sur la page 140 et la deuxième sur la page 141. في هاد لي تكست اللي كيكونوا عندنا في لا سيمين 5 ديال لا روميدياسيون ما كيكونوش عندنا لي كيستيون ديال افون لا ليكتور ولا لي كيستيون ديال لوبسيرفاسيون ولا ديكوفيرت. ديريكتومون كيبداو لنا لا كومبريهنسيون. او نورمالمون لا كومبريهنسيون شنو هي؟ لا كومبريهنسيون هي الفهم. بمعنى هاد لي كيستيون خصهم يطرحوا من بعد لا ليكتور ديال لو تكست، من بعد ما نقراو لو تكست. متفقين؟ دونك ان شاء الله غادي نبداو بالقرايه ديال لو تكست الاول. نبداو بلا ليكتور. Le texte est sous-titre Qu'est-ce que l'énergie? Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie est le moteur du monde. S'il est la plupart du temps invisible, ses effets sont partout. L'énergie est l'essence même de notre univers. Comme tu le sais, les sources d'énergie sont multiples. Le soleil permet aux plantes de pousser. Le vent fait avancer le voilier. En brûlant dans la cheminée, le bois nous réchauffe et nous éclaire. La force de l'eau, retenue par le barrage, produit de l'électricité, etc. Les actions, les mouvements, la chaleur et même le petit déjeuner que tu prends chaque matin, tout cela, c'est de l'énergie. L'énergie est essentielle à toute activité humaine. Aujourd'hui, la population augmente rapidement et les besoins en énergie sont de plus en plus grands. Les énergies les plus utilisées dans le monde sont aussi les plus polluantes et finiront par être épuisées. C'est le cas du pétrole, du carbone et du gaz naturel, qui est principalement issu du pétrole. Il faut donc développer les énergies renouvelables et revoir nos modes de consommation. L'énergie se transforme sans cesse. L'énergie se présente ainsi sous différentes formes, mouvement, chaleur, action, etc., qui se transforment sans arrêt. L'énergie ne peut ni être créée, ni être détruite. Elle peut seulement se transformer et passer d'une forme à une autre. La quantité totale d'énergie dans l'univers est ainsi toujours la même. Par exemple, l'énergie du soleil fait pousser les plantes, la vache mange l'herbe et les fleurs. Son lait sert à fabriquer du fromage. Les enfants mangent le fromage et vont ensuite jouer, courir, sauter, réfléchir, etc. À chaque étape, l'énergie s'est transformée, mais rien n'est apparu, rien n'a disparu. C'est le cycle de vie de l'énergie. D'où vient l'énergie? L'énergie que nous utilisons provient de sources d'énergie présentes dans la nature. À l'aide de machines, de technologies,
de techniques, nous valorisons les forces qui se trouvent dans le monde pour produire du chauffage, de l'électricité, du combustible, de la force mécanique. Donc le texte ديالنا هو هذا. La première question de la compréhension et la suite. Qu'on représente l'image. Normalement, on a une seule image. Il y en a trois images. La première, la deuxième, la troisième. Donc on va discuter chacune. La première, c'est un barrage. Donc on peut dire c'est un barrage. La deuxième, c'est un voilier. Et la troisième, là, c'est une cheminée. La deuxième question. D'où est tiré ce texte? Je coche la bonne réponse. Donc, d'où on cherche la source du texte. Quelle est la source du texte? Donc, la source est mentionnée là. www. Donc, c'est une forme d'un site web ou un site internet. On a les choix. On a A d'une revue scientifique, je l'ai mis, d'un site internet ou là d'un journal, jarida. Donc la bonne réponse est la réponse B, d'un site internet. La troisième question, la compréhension est dit. J'entoure la bonne définition. On a juste dit les définitions. تعريف. ولنا j'entoure la bonne. فينا هو التعريف اللي صحيح correct. La première définition, l'énergie renouvelable désigne un ensemble de moyens pour produire de l'énergie à partir de sources ou de ressources illimitées. هنا فين كاين مربيط الفرس في هاد illimité هادي. غادي نمشيو لا دوزيام définition. Une énergie renouvelable renvoie à l'énergie qui est disponible en quantité limitée. محدودة محددة. دونك هنا راه ماشي غير انطلاقا من التكست، غير من داكشي اللي شفنا ديورون لا كاتريام يونيتي كاملة، راه لا بون ريبونس هي لا بروميير، لأن لي سورس المصادر ديال الطاقة المتجددة هما مصادر غير محددة ولا غير محدودة غير منتهية بحال لو سولاي بحال لو بحال لو فون. متفقين؟ دونك لا بون ريبونس est la première. On passe. Je consolide mes acquis. La seule question là, copie ce tableau sur ton cahier et complète le tableau selon le modèle. Donc, on a le tableau, comme le tableau sur votre livret. La première colonne dit l'énergie, on a le soleil, le vent, l'eau. هاد انا خليته هكا، كاين واحد لافوط هنا ولكن خليتها هكا علاش؟ باش تعرفوا فين هي لافوط. هادو قلبوهم، هاد لا سورس تكون هنا مصدر، متفقين؟ وهاد لينيرجي هي اللي غتكون هنا. انا كنهضر على هاد ليديسيون، على هاد الاصدار اللي عندي انا في الليفري. الا كان شي اصدار جديد صحوا فيه ماشي مشكل. علاش؟ لاننا هنا عطاونا لينيرجي الطاقه، مكايناش شي طاقه سميتها الشمس. الشمس هو مصدر للطاقه الشمسيه. نورمالمون الا قالوا لنا لينيرجي غادي يقول لنا انرجي سولير طاقه شمسيه. هنا لو فون غادي يقول لنا انرجي ايوليين. هنا لو غادي يقول لنا لينرجي هيدروليك. متفقين؟ دونك هادو سون دي سورس مصادر. هنا غادي تكون لينرجي. دونك لينرجي اللي كتعطينا الشمس هي لينرجي سولير. لينرجي اللي كيعطينا لو فون سي لينرجي ايوليين. لينرجي اللي كيعطينا الماء هي لينرجي là on l'appelle l'énergie hydraulique. هنا عندنا جوج ديال لي كولون غادي نحاولوا نكروشيو غير واحد فيهم، يا اما رونوفلابل يا اما نون رونوفلابل. واش هاد الطاقه متجدده ولا غير متجدده؟ هاد لي تخوا سو سون دي انرجي رونوفلابل، طاقات متجدده. علاش؟ لان المصادر ديالها سو سون illimité لا تنتهي. متفقين؟ هنا هاد لا كولون ما نقيسوهاش. نمشيو لي زيكسبليكاسيون. انا
الشروحات علاش هادي سي اون انرجي رينوفلابل، علاش هادي طاقه متجدده. دونك هادشي راه باين شفناه في لونيتي كامله. الا كيكونوا عندنا دوك الالواح الشمسيه، شنو كيديروا دوك الالواح الشمسيه؟ كيستغلوا ولا كيستغلوا ديك الحراره ديال الشمس وكيترانسفورميوها وكيحولوها لطاقه، يا اما ديريكتومون كيسخنوا بها واما انديريكتومون اللي كتهمنا حنايا هي اللي كيحولوها l'électricité او الطاقه الكهربائيه. دونك on peut dire les panneaux solaires transforment la chaleur du soleil en électricité ou en énergie électrique. Le vent شنو كيدير لو فون؟ ان دوك المراوح ولا لي زيوليين تيستغلوا حركه الرياح باش حتى هما ينتجوا لنا طاقه كهربائيه. دونك on peut dire les éoliennes transforment le mouvement du vent en énergie électrique. لو شنو كيدير لو؟ دونك عندنا دوك لي توربين في السدود، ديك القوه باش تخرجوا المياه ديال السدود تيدوروا لنا دوك العنفات ديال دوك لي توربين وتنتجوا لنا طاقه كهربائيه ايضا. دونك on peut dire les turbines produisent de l'électricité grâce à la force de l'eau. متفقين؟ دونك ما كاينش شي حاجه صعيبه في هاد لا لوسون هادي. لا فيديو غادي تكمل هنا. جيسبر تكونوا استفدتوا معنا. على بروشين ان شاء الله.